और मोहम्मद भाई। जी जनाब। जी जनाब, क्या कहना चाहिए? जनाब मैं आपके सारे प्रोग्राम सुनता हूँ और अच्छा। मुख्तलिफ चैनल्स पे जो लोग एथियस हुए हैं और वो सारा क्रेडिट जो है वो ब्लेम आपको दे रहे हैं, तो आखिरत में आप तो गए लंबे अंदर। मेरी खालें तो नहीं, अब अल्लाह में इससे ज्यादा क्या अजियत देंगे? हमारी खाल उतारेंगे, फिर जलाएंगे, सर फिर उतारेंगे, फिर अल्लाह मियां को ये नहीं पता था खाल जल गई और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड भी जल गया, और इन्होंने खाल दोबारा लगा दी तो वो स्पाइनल कॉर्ड के बगैर तो ब्रेन में मैसेज जाएगा नहीं, वो बंदे को कुछ महसूस नहीं होगा। नहीं। मे बी क्या कहते हैं, ज्यादा हल्की हल्की आंच पे अल्लाह मियां हमें नचाए। हल्की आंच। अच्छा, दूसरा ये कि एक सूरह है, आई मीन सूरह कमर है, उसमें अल्लाह ताला कहता है जी हमने इस कुरान को आसान और फहम जबान में हाँ, लिखा है ताकि लोग इसको समझ सकें। हाँ, जबकि जब मैं मोमिनीन से बात करता हूँ वो कहते हैं कि जनाब आप समझ नहीं सकते, इसको समझने के लिए हदीस हाँ चाहिए, इल्म यार। रिजाल चाहिए, इल्म कमाल चाहिए, पता तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि झूठ कौन बोल रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, अल्लाह बात कर रहा है कुरान में सूरह कमर आयत नंबर 40 में, या मोमिनीन सही बात कर रहे हैं। इसमें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने इस ये है ना, ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली आपकी बड़ी मशहूर है। यही तो हम बार बार इनके ही अल्फाज इनके ऊपर बेचारों के ऊपर इस्तेमाल होते रहते हैं। ये वाली है ना कि हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला? अल्लाह में सटपटा जाते हैं यार, कोई है मेरी बात सुनने वाला? तो ये अब क्या करें बेचारे, अब जारी बात है। अभी भी जो इंटरप्रिटेशन अभी जो पिछले भाई आया, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन यही है कि हर हर मौलवी आपसे डिफरेंट बात कर रहा है। हर मौलवी आपको कह रहा है नहीं इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मदूदी साहब कुछ कह रहे हैं, और हर सदी में एक बड़ा डिफरेंट चेंज ऑफ ओपिनियन आता है, इंटरप्रिटेशन आती है। तो ये क्या वजह? तो ये ऑब्वियसली दिस शोज के दिस इज ऑल मेड अप। जिसको अभी आप देखें ना, उसमें कहीं पे पेन रिसेप्टर का कुछ जिक्र ही नहीं, उन्होंने कैसे तोड़ मरोड़ के उस आयत को पेन रिसेप्टर से मिला दिया। ये वाली आयत जो अभी मैंने कौन सी थी वो मुझे भूल गई है अब, जो भी नंबर था उसका, कि हम अल्लाह में आपकी खाल उधाड़ेंगे और ताकि तुम दोबारा उगाएंगे ताकि तुम खूब मजा चखो। मजा चखने यानी तकलीफ होगी तुम्हें। तो भाई इसमें कौन सी गिदड़ सिंगी है? पता है आपकी खाल जलेगी तो, और दोबारा उगाएंगे दोबारा जलाएंगे तो आपको फिर तकलीफ होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट दे हैड टू इंटरप्रेट इट इन अ वे ताकि वो अपने रिलीजन को डिफेंड कर सकें। तो यही है कि हालांकि मेरे ख्याल से कुरान इतना औखा नहीं है जितना इन्होंने बनाया हुआ है। जो 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 क्रिटिक्स हैं, जो जो हम लोग हैं, हम तो उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं ना, और इसीलिए जो वहाबी लोग जो हैं, जो सलफी लोग जो हैं, वो भी उसको वैसे, ये जो बाकी के जो है ना, ये इमारतें नहीं, इसका मतलब ये है तो वो है, तो यहाँ भी सिमरा जो लिखा हुआ है सीधा सीधा अल्फाज में, उसको वो पढ़ो। नहीं, बुक इज अ साइंस, सम नॉट साइंस, बुक ऑफ साइंस। ये गप्पे मारते रहते हैं। एनीवे, दिस इज प्रॉब्ली द रीजन, दिस इज अ मिस्टेक। चलें। इस सूरत में वो इस आयत को कहाँ लेके जाएंगे जिसमें अल्लाह ताला खुद दावा कर रहा है कि हमने इस चीज को आसान बनाया है, ताकि, और नाम भी बड़े आसान रखे हैं, बकरा, चूहा, मकड़ी, मक्खी। मक्खी, गैंडा, इस किस्म के रखे हैं। उसने पूछा भी उस टाइम पे, जो कुफारे मक्का थे, हाथी। शिकायत भी की थी यहाँ की फील हाथी। यहाँ की सूरह फील। हाथी मेरे साथी। तो वो उन्होंने कहा जी मैंने इसलिए अल्लाह ने ये रखा है आसान ताकि लोगों की इस फहम तक पहुंच जाए। और तो अभी अच्छा, और आगे क्या कहते हैं? अभी वो पहले जो भाई आया था वही वाला लड़का जो कह रहा है कि भाई अगर हम पेन रिसेप्टर कह देते तो लोगों को समझ नहीं थी आनी। तो भाई फिर वो बात क्यों कर रहे हो जिसकी लोगों को समझ नहीं आनी? अगर आप कोई मुद्दा बताना चाह रहे हो तो फिर आप क्यों ऐसी बात लॉजिक बता रहे हो जो उस वक्त के लोगों को समझ नहीं आनी? यानी पेन रिसेप्टर का जिक्र करने की, चबल मारने की, खच मारने की जरूरत ही क्या है? तो ये कहते हैं ब्लैक होल्स का जिक्र हो रहा है, तो ब्लैक होल्स का उनके सामने क्यों बात करें? फहम में तो आना ही नहीं उनके, उन्हें क्या पता ब्लैक होल क्या है? तो ये ऐसे जो इनको जहां से मजा आता है ना, ये वहां से कान पकड़ लेते हैं। सर ये सारी चवलियां मारते हैं। अब इनसे पूछें, एक तरफ ये कहते हैं कि जो कुरान और इस्लाम है वो रहती दुनिया तक है, अब ये दुनिया बिलियंस ऑफ ईयर तक आगे चलती है, तो क्या उनको मैसेज नहीं देना था अल्लाह ताला ने, उन्हीं हाँ, जाहिलों को देना मैं था वही जो कह रहा हूँ, वही ना। ओ भाई, हमारे लिए क्या छोड़ा है? हमारे लिए वो जी पखाना मट्टी में गायब हो जाता है तो यू नो बीवी कितनी लौंडियां रखनी, हमारे लिए ये छोड़ा, कोई हमारे लिए भी कोई छोड़ जाता है कोई लॉजिकल बात के, यू नो ज्यादा घी तेल से आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, वायरस क्या होता है, अ, ये बैक्टीरिया क्या होता है, कोई हमारे लिए भी कोई ऐसी बात बता जाते हैं कि भाई कोई बंदा कहता है हाँ भाई ये बात उस वक्त के लोगों को नहीं थी पता। बोंगियां मारी हुई है, वही एम्ब्रियोलॉजी भी गलत लिखी हुई है, बच्चा पैदा करने का तरीका भी गलत लिखा हुआ।
نہیں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج تک کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی نا. اگر کوئی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شوگر ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے، تو گائے کا اونٹ کا موتر پی لو، یہ کر لو، اللہ بڑا ہے، تمہاری زندگی اتنی تھی. کوئی انہوں نے ویکسین کے بارے میں نہیں بتایا. ایک واقعہ ہے اس میں حضرت نہیں علی کی آنکھوں نہیں میں اس کا کالے نہیں اجوین کا بتا نہیں، وہ کیا بلیک سیڈز کو کیا کہتے ہیں؟ کلونجی. کلونجی، کلونجی کا بتایا ہمیں، کوئی زہر نہیں اس پہ اثر ہوگا. نہیں سر، وہ مسئلہ ہی ہے نا کلونجی کے لیے تو کوئی مسلمان ان پہ بلیو ہی نہیں کرتا نا. سب کورونا وائرس کی ویکسین لگائے گھوم رہے ہیں، جبکہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ کلونجی جو ہے وہ تمام اس کے علاج ہے، تمام موت کے علاوہ تمام چیزوں کا علاج ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا بھول گئے، آخر میں زہر سے مر گئے. بھائی تم بھی کلونجی کھا لیتے یار بھائی. اچھا نہیں یہ دیکھیں نا، اب رسول اللہ نے کون سی کام کی بات کی؟ یہ والی حدیث بڑی مشہور ہے، میں پہلے بھی بتا چکا، صحیح مسلم کی 2362ویں حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ بندے کو کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گرافٹنگ وہ کر رہے تھے، پیوند کاری جو ہوتی ہے نا پودوں میں، کئی لوگ کرتے ہیں تاکہ فصل. تو رسول اللہ نے کہا اٹ مے بی پرہیپس گڈ فار یو اف یو ڈونٹ ڈو دیٹ، یعنی گرافٹنگ نہ کرو تو پھر زیادہ بہتر ہے. تو ان لوگوں نے بیچاروں نے گرافٹنگ کرنا بند کر دی اپنے ڈیٹ کے کھجوروں کے درخت کی. سو دے ابینڈنڈ دس پریکٹس، began to yield less. پھر ان کو کم فروٹ لگا، یعنی پھر کم پھل لگنے لگا. رسول اللہ کی نصیحت پہ انہوں نے عمل کیا تو ان کو کم پھل لگنے لگا. تو they made a mention to it. تو وہ حضرت محمد کے پاس گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ کیا بونگی ماری ہے آپ نے؟ تو رسول اللہ آگے سے دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. رسول اللہ آگے سے فرماتے ہیں میں تو انسان ہوں، جب میں تمہیں کوئی دین سے ریلیٹڈ بات بتاؤں تو تب میری بات سنا کرو، لیکن جب میں تمہیں کوئی اپنی پرسنل اوپینین یا دنیاوی معاملے میں بات دیا کروں تو پھر میری بات نہ سمجھا کرو، کہا یار یہ بونگی مار رہا ہے یہ بتا. یہ صحیح مسلم کی 2362ویں حدیث ہے. نہیں بالکل، اس میں ان کی پوری فصل تباہ کرانے کے بعد کہتے ہیں جی مجھے پتا نہیں ہے. پر مومنین بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث 250 سال، اب حدیثوں سے تو یہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں نا، وہ حدیثوں سے اب اپنا پیچھا چھڑوا رہے ہیں. مگر قرآن کی آیتوں کا کال لے کے جائیں گے جس میں جو سپرمز ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی میں بن رہے ہیں، اور عورت بھی چاہتی نہیں ہے. ریڑھ کی ہڈی اور اس کے سینے کے درمیان میں، پسلیوں کے درمیان، یہاں پہ سینٹر میں کہیں پہ نا، اس سائڈ لٹل بٹ ان سائڈ. نہیں تو یہ جو ٹیسٹیکلز ہے یہ شو پیس کے لیے لٹکائے ہوئے. یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، پوٹلی لٹکی ہوئی ہے. اچھا یہ میں نے دیکھا یورپ امریکہ میں جو ٹرک کے پیچھے لگاتے ہیں یہ لوگ نا، جو فارمر. بالز اسٹیل، یہ براس بالز. اینیوے تھینک یو سر، I'm really بہت شکریہ، تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.